चैनल को स्वागत माइंड वाइब्स ओडिया। आमे समस्ते स्कूल रे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ीछे नुहे कि किंतु टैक्स केमिति फाइल करिवे से कथा के सिखैछि। आज आमे सेमिति ही पांचटा प्रैक्टिकल स्किल्स विषय रे जानिबा जहा आपण को रियल वर्ल्ड पाई प्रकृत रे प्रस्तुत करिवो। तो केबे भाबिछन्ते कि स्कूल आमको आल्जेब्रार a+b² सिखाए किंतु निजर प्रथम चाकरी रे सैलरी केमिते बढ़ाइबे से कथा काहेकि सिखाएने। एटा एक बहुत कॉमन प्रश्न आ सत कहिबाकू गले आम समस्तंक मनरे ए प्रश्न थरे ना थले आसीथिबो। किंतु किछि चिंता नहीं, आसंता किछि मिनिट भितरे आमे पांचटा एमिति गेम चेंजिंग स्किल्स विषय जानिबा आ ता सहित स्टेप बाय स्टेप एक्शंस जहाको आपण आजिठारु एबेठारु ही आरंभ करि परिबे। तेबे चलंतु आरंभ करिबा। आमर प्रथम स्किल हेउची रियल लाइफ डिसीजंस नेबा। आउ विश्वास करंतु एटा परीक्षार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ठारू बहुत बहुत अलगा। देखंतु स्कूल हमको जेई परीक्षा केमिति क्रैक करिवे सेथि पई प्रस्तुत करे, किंतु जेते बेले पैशन आ गोटे सेफ करियर भितर गोटे बाछिबा को पड़े सेते बेले कोन हुए किंबा जेते बेले आपनको ग्रुप प्रोजेक्ट पार्टनर्स आपनको पूरा पागल कर दियंती। जीवन तो ए दुईटा जाक परिस्थिति आम सामना को आनी थाए नहे कि। तो भल निष्पत्ति नेबा पई एही 5 स्टेप फ्रेमवर्क को व्यवहार करंतु। प्रथमे प्रकृत समस्याटा कौन ताकू चिन्हट करंतु। द्वितीय केवल लोकंक मत नुहे प्रकृत तथ्य फैक्ट्स एकाठी करंतु। तृतीय अति कमरे 3टी अलगा अलगा विकल्प विषय भावंतु। चतुर्थ प्रत्येक विकल्पर परिणाम कौन होई पारे तार आकलन करंतु। आउ शेषरे पंचमरे निष्पत्ति नियंत्रु काम करंतु आ सेतरु सिखंतु। देखिले केते सरल। उदाहरण स्वरूप रोहन रो कथा भावंतु। से जेई पाई प्रस्तुत होउथिला किंतु ताकू ग्राफिक डिजाइन बहुत भल लागुथिला। एबे द्वंद्वरे पड़िबा बदलरे से एही फ्रेमवर्क व्यवहार कला आ जानिछंती कोन हैला। से गोटे टॉप टेक यूनिवर्सिटी रे B.Des प्रोग्राम खोजी पाइला। एमिति से निज पैशन आ कैरियर दुईटा को एकठी करि पारला। आओ एबे आपणक पई एक क्विक विन एमिति गोटे छोटो निष्पत्ति विषय भावंतु जहाकू आपण एडाई चालुछंती। हां एबे ही राइट नाउ गोटे कागज कलम ने एही 5टी स्टेप्स को लेखि पकांतु। ट्राई करी देखंतु। ओके, एबे आसीबा द्वितीय स्किल को केमिति जणे प्रो भଳି कथा हेबे, विशेष करी सेते बेले जेते बेले हातरू झाळ बहु थाए आ छाती भितरटा धड़धड़ हेउथाए। आपण जानिछंती टाइम्स ऑफ इंडिया रो गोटे रिपोर्ट कहूची जे आजिकाली रो जेन जी फोन कॉल करिबा को भी डरुछंती। एथिरु जणा पडुची जे वर्बल कॉन्फिडेंस केते कमी गलानी। एटा गोटे गंभीर कथा आ आमे समस्ते एहा सह केउटी ना केउटी रिलेट करि परिबा, ठीक ना। तेबे प्रेजेंटेशन रो डर को दूर करिबा पई एही सरल प्लान टाकू ट्राई करंतु। प्रथमे बेसी किछि नुहे केवल 3टा मेन पॉइंट्स प्रस्तुत करंतु, बस सेतिकी। द्वितीय रे आईना सामना रे निजर ओपनिंग लाइन को प्रैक्टिस करंतु। तृतीय आरंभ करिबा पूर्वरु 3टा गभीर लंबा निश्वास नियंतु। चतुर्थ ऑडियंस भितरे कोनोसी जणे फ्रेंडली चेहरा खोजी तांकू देखि कुहंतु आउ शेषरे ऑडियंस को गोटे प्रश्न पचारि शेष करंतु। केते सहज देखिले। धरंतु अंजलिर कथा। तार बीबीए प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन बेले से बहुत डरी जाइथिला, किंतु से कौन कला। से केवल तार से 3टा की पॉइंट्स आउ सामना धाड़ी रे बसिथिबा तार सबुटु भल सांग उपरे ध्यान देला आउ फल से पूरा प्रेजेंटेशन टाकू रॉक कर देला। आपणक पई गोटे छोटो चैलेंज। निज फोन काढंतु आउ निजर सबुठु पसंदर मूवी विषय रे 30 सेकेंड रे गोटे वीडियो रेकॉर्ड करंतु। ना पोस्ट करिबा को पड़िबानी, केवल निजर स्वर सुनिबा सह कंफर्टेबल हेबा पई एतिकी करंतु। आसिला स्किल नंबर 3 इमोशनल इंटेलिजेंस बा EQ। कारण केवल कौन कहिबे सेटा जरूरी नुहे, बरम कठिन परिस्थिति आ कष्ट लोकंकु केमिते हैंडल करिवे सेटा भी बहुत जरूरी। तो EQ जिनिसटा कोन पूरा सरल भाषा रे कहले एइटा होउची निजर भावना को बुझिबा आ ताकू मैनेज करिबा। यह आपनकू स्ट्रेस कम करिबारे, भल भावरे कथावार्ता करिबारे आ जे कोनोसी झगड़ा को जणे बॉस भली समाधान करिबारे सहाय्य करे। आगकू जेबे भी कोनोसी झगड़ा हेबो एही EQ एक्शन प्लान को मने पकांतु। प्रथमे किछि नकरी केवल अटकी जांतु, पॉज। निज भावना को चिन्हंतु, जेमिति कि मते एबे राग लागुची। तापरे सामना लोक कौन कहूची ताकू बिना बाधा देई सुनंतु, लिसन। तांको दृष्टिकोण को बुझिबा को चेष्टा करंतु। तमे सबु बेले एमिति कहिबा बदलरे मते लागुची भली वाक्य व्यवहार करंतु आउ शेषरे दुहिंको भितरे कॉमन गोल कौन अछि ताकू खोजंतु। एबे गोटे क्विक विन।
ଆଗଥର ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନେଗେଟିଭ୍ ଇମୋସନ୍ ଯେମିତିକି ରାଗ କିମ୍ବା ଦୁଃଖ ଆସିବ କେବଳ ଅଟକି ଯାଇ ମନେ ମନେ ସେଇ ଭାବନାକୁ ଗୋଟେ ନାଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଛୋଟିଆ ସେଲ୍ଫ ଆୱେୟାରନେସ୍ ହିଁ ଇକ୍ୟୁର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସ୍କିଲ୍ ନମ୍ବର 4 କୁ ଯିବା। ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଉ ଡେଡଲାଇନ୍ସକୁ କେମିତି ବିଟ୍ କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ସମୟକୁ ମାଷ୍ଟର କରିନେଲା ସେ ପୁରା ଜୀବନକୁ ମାଷ୍ଟର କରିନେଲା। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ହେଇଛି କି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ ପଶିବା ମାତ୍ରେ ସବୁକିଛି ବ୍ଲାଙ୍କ? ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ? କାରଣ କଥାଟା ଆପଣ କେତେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ନୁହେଁ, ବରଂ କେମିତି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେବେ ଏହି ଆଣ୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଷ୍ଟଡି ସିଷ୍ଟମକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମତଃ ପମୋଡୋରୋ ଟେକ୍ନିକ୍, 25 ମିନିଟ୍ ପୁରା ଫୋକସ୍, ତାପରେ 5 ମିନିଟ୍ ବ୍ରେକ୍। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରବିବାର ଦିନ ହିଁ ପୁରା ସପ୍ତାହର ପ୍ଲାନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ, ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଫୋନ୍ର ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ସକୁ ଅଫ୍ କରନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ, ବ୍ରେକ୍ସ ଆଉ ନିଜ ହବିଜ୍ ପାଇଁ ବି ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, 7ରୁ 9 ଘଣ୍ଟା ଶୁଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ କୌଣସି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ଚଳିବନି। ଆଉ ଏବେ କ୍ୱିକ୍ ୱିନ୍, ସେଇ ଗୋଟେ କାମ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଦିନରୁ ଟାଳି ଚାଲିଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ଏବେ ରାଇଟ୍ ନାଓ ଗୋଟେ 25 ମିନିଟ୍ର ପୋମୋଡୋରୋ ସେସନ୍ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କରି ଦେଖାନ୍ତୁ ତ। ଆଉ ଆମର ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଶେଷ ସ୍କିଲ୍, ରିଏଲ୍ କନେକ୍ସନ୍ସ ବନେଇବା। କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ନେଟୱାର୍କିଂ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଥା ହେବା କେମିତି ଏହାକୁ ବିନା ଫେକ୍ ହୋଇ କରିହେବ। ନେଟୱାର୍କିଂକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ଧାରଣା ଅଛି, ମିଥ୍। ଏଇଟା କେବଳ କଣ୍ଟାକ୍ଟସ୍ ଏକଠା କରିବା ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାର ଖେଳ। ରିଆଲିଟି ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବା ଆଉ ଆଗରୁ ନିଜେ କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫର କରିବା। ତେବେ ପ୍ରକୃତିରେ ନେଟୱାର୍କ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏମିତି କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଆଗ୍ରହୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କହିବାଠାରୁ ଅଧିକ ଶୁଣନ୍ତୁ, କଲେଜ କିମ୍ବା କାମ ବାହାରେ କିଛି କମନ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଖୋଜନ୍ତୁ, ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ କିଛି ଛୋଟ ସାହାଯ୍ୟ ଅଫର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ମନେ ପକାଇ ଗୋଟେ ସରଳ ଲିଙ୍କଡିନ୍ ମେସେଜ ପଠାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱିକ୍ ୱିନ୍, ଲିଙ୍କଡିନ୍ରେ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଆପଣ ଏଡମାୟର କରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାନ୍ତୁ, ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ନୋଟ୍ ଲେଖନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କ କାମ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଇନ୍ସ୍ପାୟାର କରେ। ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପୁରା ନୂଆ ଟୁଲ୍ କିଟ୍ ଅଛି। ଏଥିରେ ଅଛି ସ୍ମାର୍ଟ ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ, କନଫିଡେଣ୍ଟ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍ପିକିଂ, ଇମୋସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା ଇକ୍ୟୁ, ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମାଷ୍ଟରୀ ଆଉ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ନେଟୱାର୍କିଂ। ଆଉ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଳି। ଆଜି ଶିଖିଥିବା ଏହି 5ଟି ସ୍କିଲ୍ରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବାଛନ୍ତୁ, ଆଉ ଆସନ୍ତା 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତାର କ୍ୱିକ୍ ୱିନ୍କୁ କରି ଦେଖାନ୍ତୁ। ବିଲକୁଲ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସ୍କୁଲ ଆମକୁ ଶିଖାଏ କ'ଣ ଭାବିବା, କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍କିଲ୍ସଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଶିଖାଏ କେମିତି ଭାବିବା ଆଉ କାମ କରିବା, ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସୁପର ପାୱାର।